যতন খুলুমকার তাকক তাই বুকুকচং তিনি আং দীর্ঘ বছর ট্রাইবেল এড ফেডারেশন ট্রাইবেল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন্स এবং CPIM ni খাই দङ आं তিনি অনেক দিন আগে আं ফাইনানি কক দङानि आं फाइनामो सुंखानो किन्तु आं जरा समय रिलियानो बागै आं তিনি जइन खाइका आं आसा खाइनाय जेरकम महाराज चिनि त्रिपुरा जन आगाव रैतलांनायनि बागै ग्रेटर त्रिपुरालांनि बागैनि कक सामानि आबनो जों लड़ाई खाइनायनि बागै चिनि त्रिपुरा सरक ते मथासंगै जों थानसंगैनि याप्रि बाक्सां मांनाय अ याप्रि बाक्सानि आन्दोलन जतन सामिल होनायनि बागै आनि जारा ताव टिवाय फ्लाइ दंनाय जारा टिइसु फ्लाइ दंनाय अमहाय ताखक ताइ बुकुक संनां जतन कबगो नरगो आं তিনি जेरकम बे सिद्धांत नाखा आगामी दिन फाइनाय सालाव नरगो अमहाय लामा नां रमथों आं आसा खाइनाय नरग जतन फाइनाय তিনি आं फाइका आमसिया तेव फाइनायखौ आलोचना चलि दङ आनो लगि तेबो दङ आं आसा खाइनाय जतननो ও আন্দোলন সামিল হনানি বাকি আমি শেষ মাসে একটা কথাই বলবো আপনারা সবাই জানেন এই রাজ্যের যৌবনের অধিকাংশ অংশই হচ্ছে আমাদের মহারাজাই হচ্ছে মূল এখন যৌবন তুমি আগুন হও লাল পলাশের ফাগুন হও কারণ নংখা সিকলারক নং হর মিনি মাবা জানাय বসন্তকাল যেরকমভাবে খুমকিয়গৈ ফেমা হাই আমার কেন মা মোচাंनाय জরাও অ সিকলারক যদি মথাসাङै তিনি হরङि বাচাखांके चिनि मानथाय चिनि सांविधानिक अधिकार जों आदाय खानायनि खेत्रआव केबो जोंनो रुको गिनार गनाया ও আন্দোলনতে প্রাক খাইলাंनायनि बागै आं তিনি आरो सामिलका जतन खालामो